কি আমার লুসির মামা বাড়ি কোথায়? লুসির মামা বাড়ি? লুসির মামা বাড়ি তোমার মামা বাড়ি একটাই। লুসির মামা বাড়ি কোনটা? হ্যাঁ, কোন লুসির মামা বাড়ি? জয় কৃষ্ণপুরা। কেন বলছে? কেন? এটা তো সেটা তো আমার মামা বাড়ি। তো বলছো কেন? লুসির মামা বাড়ি আমার লুসি তোমার আমার। তাই এটা তো আমার মামা বাড়ি। মা, তুমি আমার কাছে আসো। আসো তুমি আমার কাছে আসো। আমার কাছে আসো। মা, তুমি আমার কাছে আসো। মা, তুমি আমার কাছে আসো। থ্যাংক ইউ। রাঙা মাথায় চিরন বই আসবে এক্ষুনি নিয়ে যাবে তো। মা, তুমি আমাকে দিয়ে কোলে নিয়ে দিবে, ঠিক আছে? দোল দোল দোলনি রাঙা মাথায় চিরন। তুমি কি করলে? কমেন্ট नहीं, कमेंट तो आ रही है। लाइव का वीडियो कमेंट सबका मैं ये ऑफ कर दिया। क्यों गलत कमेंट आता है इसलिए। वीडियो शॉर्ट्स वीडियो का कमेंट आता है। मम्मा दाঁড়াও। অনেকগুলো। नहीं, कमेंट किसी का कमेंट नहीं ब्लॉक किया मैंने। नहीं ब्लॉक किया मैंने। পাখিগুলো কি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে? नमस्ते। क्यों ब्लॉक बैंड कर दो? क्यों बंद कर दो? मैडम से मेरे कमेंट बंद कर दो। क्यों? ब्लॉक किया तो पक्का नहीं, ब्लॉग नहीं किया सच में। क्या बोल रहे हो?